Ma'am, pwede magtanong? Tatanong ko lang ma'am, anong size po ng paa nyo? Opo ma'am, 36, 37, 38, 39, 38 ma'am. Pero ma'am, yung 39 nagkakasya din sa inyo? Hindi. Sayang ma'am, thank you po. Ate, pwede magtanong? Tatanong ko lang po kung anong size ng paa nyo, ate. 39 po. 39, ikaw ate. 30. 30. 38. 38 ma'am, sigurado ka ma'am? Sure? Oo. Ma'am, meron ba kayong cellphone data? May papapalo lang ako sa inyo ma'am. Meron ma'am, sige daw ma'am. Ma'am, follow nyo lang to ma'am, bibigyan ko kayo regalo ma'am. Ito ma'am yung page po ma'am. Step Up Daddy Bro. Follow mo lang ma'am, yan, follow. Yan. Follow nyo na rin po ma'am yung daddy yun. Follow. Kasi ma'am, dalawa yung bitbit ko, 36 and 39. Ito po yung 39. Free po yan. Ate, tingnan mo ate kung may laman. Ibuksan mo yung loob. Yeah. Mga taga saan po ba kayo? Kita-kita po. Kita-kita. Taga, anong pangalan ma'am? Hera po. Hera, ikaw ma'am. Paula po. Oh, ayun mo. Ano masasabi mo ma'am? Masaya. Kaya kung ako sa'yo, mag-follow na.